Mpandrara ianao, tena tsara ny tolotra ataonao. Aza miala ty vidéo ty dia natao hanampiananao ahatonga anao ho mpandrara mahazo tombony afaka mampivelatra ny orinasanao amin'ny fomba haingana, amin'ny fomba tena mandresy lahatra olona. Ny antony resako an'izany rehetra izany nisy boky reto novakiko tato ato. Lohateny dia hoe $100 million offers soratany Alexa Hormozy. Tena adala mihitsy hono ianao raha toa ka tsy mividy na ny clientanao tsy mividy ny tolotra ataonao. Tamiko lisy tena naresy lahatra be anazy satria anisan'ny boky tena nazava amin'ny fomba faran'izay tsotra ny atao hoe value na hoe valeur. Asanareo raha maheno foana raha resaka entrepreneuriat na nivona resaka marketing na orinazy dia il faut créer de la valeur. Fa finalement ino moa natao hoe valeur e? Zany vao mbola nalasa ataontsika cliché foana le izy. Le value, valeur, il faut créer de la valeur. Androany ako dia asehoko anareo mihitsy amin'ny alalana fomba tsotra izay nalaiko tao anatin'ny bokyny Alexa Hormozy ity le atao hoe value equation. Ny zany Alexa Hormozy naseho mihitsy zany hoe reto avy ireo variable mamaritra ny valeurana tolotra anankiray. Ao nareo raisy ny penina, raisy ny stylo, raisy ny taratasy fa reto teboka efatra tsy azo elana mihitsy ka mahatonga ny tolotra ataonao tena mandona be. Zay mihitsy nampiasaiko, tena mandona be. Voalohany indrindra rehefa manao tolotra ianao dia ataonao miretirety mihitsy hoe rehefa mividy an'le fitaovana, rehefa mividy an'le service dia takiny ahoana ny fiovan'le fiainan'olona, takiny ahoana ny impactan'iny eo amin'ny fiainana. Afaka mandeha any amoron-dranomasina ve izy, afaka manangana trano ve izy, afaka mandefa ny zanany amina sekoly raitra be ve izy. Zay le hoe dream outcome. Tsy mijanona fotsiny zany hoe raha zahako mpanamboatra fakantsary ka mivarotra fakantsary dia tsy mijanona hoe ty fakantsariko ty dia Canon 60D. Tsy mijanona amin'izay, tsisy dikan'izay. Fa nataonao dia hoe raha mividy an'io fakantsary io ianao raha ampiasainao io dia mahavokatra sary ohatr'izao dia afaka entinao iny manao ny tolotra anankiray ka mahatonga ny olona resy lahatra be hoe wow, tsara zany tolotra ataonao zany ka rehefa mijery an'le tolotra ataonao le olona dia mividy dia ataonao mihitsy zay ahatonga anazy tsapany hoe rehefa mividy ny fitaovanao dia mety tsara ny fiaina. Zay le dream outcome ina le nofinofisan'le olona, ataonao mazava zay zavatra zay. Faharoa mahatonga ny tolotra ao ho tena tsara be dia le hoe perceive the likelihood of achievement. Inona ka ny zavatra nampanantenainao an'le olona rehefa mividy an'le service-nao? Tadio fa izy rehefa hividy ny service-nao na vidy ny produit-nao dia maka risque izy. Fa rehefa mampiasa an'iny service-nao sy ny produit-nao iny le olona dia tokony ho tsapany hoe les probabilités de réalisation an'le promesse-nao dia avo be. Meko ohatra tsotra nareo misy kana olona ohatra samy mpandidy chirurgie na fo izy ireo. Ndray manana expérience na 10 000 heures na chirurgie, ndray kosa manana expérience na 100 heures na chirurgie. Samy mitovy ny diplômany. Eto ankilany misy olona marary. Izy arô izy nareo no safidin'le olona marary andidiny fony. Eritrereto kely ange sura mihitsy ako fa raha sena misafidy nareo dia le olona manana expérience na 10 000 heures no alainareo fa tsy le olona manana expérience na 100 heures. Ny antony dia tsotra fotsiny satria ny probabilité de réalisation an'le promesse na chirurgie ho tafavoaka avoavo kokoa an'le olona manana expérience. Ny dikan'izany zany dia zao, zay rehetra fomba mahatonga ny offre anao ho perçu na hoe ho jeren'ny olona hoe rehefa mividy an'io service io dia ho tanteraka le offre any efa toy. Mety asianao témoignage ao, mety asianao hoe manana consultant akotra zany. Consultant sy ataonao manana expérience na vitana réalisation ohatr'izao ataonao hitan'ny olona zay zavatra zay fa tsy afenina ny ambany latabatra. Ataovy miretirety hoe perceived likelihood of achievement. Ao nareo zay zany ataonao zay karan'izay miakatra le dream outcome dia ataonao miakatra koa le perceived likelihood of achievement. Fa eto ny tena fika be mampiavaka ny orinasa mahavita ataoko hoe milliard amina chiffre d'affaires dia ty le izy. Tsy tovizan'ny reny orinasa mahavita chiffre d'affaires ambony be reny sy ny hafa dia le hoe izy ireo rehefa manao tolotra
dia vitany manao an'le promesseny ao anatina fotoana fohy, le time delay. Tsy mitarazoka be izy manao an'iny. Fa plus ianao zany miena temps de traitement ahafahanao mantanteraka an'le offre, dia plus les valeurs perçues miakatra. Ao nareo dia tafoana fika ampiana an'ity time delay ity. Dia ny fahaefatra dia le hoe effort and sacrifice. Mila effort be ve avy any amin'ny client, mila sacrifice be ve vao afaka mantanteraka le tolotra ianao. Plus vitanao mampiena an'le effort le olona sy le sacrifice le olona, dia plus miakatra le value equation. Dia io indrindra tsy itovizan'ny orinasa matanjaka be toy ny ry Amazon, toy ny ry Netflix. Izy reny dia classé ao anatin'le hoe orinasa mahavita mampiena le time delay sy le effort and sacrifice faran'izay kely indrindra. Bouton fotsiny tsindriana, mampiditra carte de crédit fotsiny. Fa ambadika izy misy asa be fa nametraka ny logistique izy, nametraka ny process izy mba hatonga andreto lasa kely reto roa reto zany. Io tsy itovizan'ny orinasa le miroborobo be mahavita chiffre d'affaires be sy le orinasa atonontonony. Ho anahy manokana rehefa namaky an'ity bokyny Alex Hormozy dia namperitreritra mihitsy misy lesona be dia be afaka sotomiko na dia reto variable reto fotsiny ary no ampiarina. Dia zay no fizarana kely androany entiko aminareo. Be dia be ny zavatra soa etin'ity boky ity fa manasa anareo ako hamaky anazy raha manana fotoana nareo fa tena manampy fandrafetana ny tolotra ho an'ny orinasa anareo na service io na produit io. Dia zay tompoko fa dia mirary fahasoavanareo raha mila nareo service na soutien na entrepreneuriat, fanaovana business model, fanaovana offre, contacteo zay fahaizana zavatra zany mba piroborobo ny fandrarantsika. Dia misaotra betsaka tompoko, veloma.